সোনার আর কান ভাইয়ম ইনশাআল্লাহ 2026 এসলু কই ফত গ্রুপ দল নুয়া 2026 আজাদি ভাইয়ম 26 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आज 19 तारीख में 2025 सोमवार दुनिया भर तस्दे तमाम नौसले असली रोहिंग्या भाई बहन बेगुनारे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अजर होयकन रोहिंग्या कौमी ज़रूरी खबर पहले खबर ये जहनो ताल्लुकात हमेशा कायम राखिबल्ला सौदले हमेशा बालाई कलरे बयान गज्य और जहनो ताल्लुकात हमेशा खत्म करी बल्ला सौद हईले हकीकत सच्चाईरे बयान गज्य मतलब हनक कान फैसला लबार आगतो तुई 1000 बार बाफिस जदि फैसला लफालाई दईले हिया नररे डोटी मजबूत साथे तियो जेंदिल्ला रोहिंग्या कौमर समाज मध्य हन हकात दे बातलर फरक दे बुकम मजे फिनसिल्लो लेखि बेशत गलती हईले बुझाई बल्ला फिनसिलर और मातातु लेट दिए बुझा फेलाई बल्ला सदुन लेकई अकलतु जल्दी लेट फुराई जागई मतलब फिनसिल ताई जागई और सदुनतु फिनसिल फुराई जागई लेट ताई जागई मतलब गलती जीवातु विषय हईबातु बुझनी आगे खत्म हो जागई और जीवातु समय हईबातु बुझनी ताई जागई मगर फिनसिल फुराई जागई यो रोहिंग्या कौमर तारिकत आरकानर आजादिल्ला रोहिंग्या कौमर हकल्ला बेसि बेसि कुरबानी अकल दिए प्रत्येक जने जातु जेदूर हासते आसे हासते मुताबिक बेगुलनार कुरबानी जदि एकाट्टाओ दईले और कबुलो दईले जागा मुताबिक पहुँचे दईले तमाम कुरबानीर रेजेल एकान नियलियाए यान आजादी यान हक यार परे आरेकान रोहिंग्या कौमर तारिकर माजे जेदुन मानसे रोहिंग्या कौमर हक करे आरकानर आजादिरे बर्बाद दिबल्ला हेंदिल्ला कुशिशकल गज्जे हामकल गज्जे मेहनतकल गज्जे इन बेगुलन दाला गल्ले डोर एकान बर्बादिरे सबब बने जियानतु आखिरी नक्श खत्म हो जागई मतलब जदि हितारा कामयाब हो दईले हियान तो बातल कामयाब हो जागई मतलब तारार मेहनत जायानो दे हियानर फायदा हियान तो फा और जे तारा हक गज्जे और हक कल्ला बोली कुरबानी दिए हितारा मेहनत जायानो दईले हियान तो कामयाब एहन रोहिंग्या कौमर ओरे वक्त तरी ओरे दिनियान बेसि डाके आइसे एहन एंदिलाकान वक्त आइसे दे या हक कामयाब हईब या बातल कामयाब हईब हेतल्ला एहन हाजगरी रोहिंग्या जातिर लीडर एक्टिविस्ट और तालीमाफ्ता बुझैया समझदार सियासतदान बेगुलनतु एंदिलाकान फिकिरम माजे दियान दनसा जियान ओइजार मगर हनिक्के हईना फारे दे यानो दे डर वजा परेशानी जेंदिल्ला यार आगे दुनियार बेगुलनतुआरो मुसलमानर पावर 50-70 मुसलमान देशे मुस्तकिल रोहिंग्या बलियारे डर कान हामगरी दिगिए दे यानो दे उगा एआरयू बनाई दिए रोहिंग्या बलियारे दुनिया भरत लिप गरी बल्ला रोहिंग्यार मामलार ओरे मेहनत हाम गरियारे और कानर आजादी रोहिंग्या कौमर हक लय बल्ला बलियारे मगर हामत नुआइए हेंदिला कान हामा एहन आरेक बार और जियान बांग्लादेशर तु बुनियाद एंदिला देश दुनिया लियारे हेडे बुतरे और कानत आसे दे रोहिंग्या कौमर दुश्मन रोहिंग्या कौमर ओरे जुलुम कतलाम गरे दे मगोती बर्मावती एंदिला बांग्लादेश चीना और देश दुनियार UN एंदिला USA बिसिडल्ला ऑर्गेनाइजेशन अकल इन बेगुलनरे मिले लियारे हाजगरी बांग्लादेशर एहन नुआ गवर्नमेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुसे यानरे बुनियाद डाइले जेंदिल्ला एबसर रमजान शरीफ मध्य कैम्प विजिट गज्जे दे हेडे एकान दुनियार मुंतु चैलेंज गरी रोहिंग्या कौमरे वादा दिए आइदे बसर इदर नुआस आरकानत साथे फरीबल्ला हुआती मतलब हेंदिल्ला हमियान अजूदत आइबल्ला बलियारे बिशडल्ला हामक्कल सलेर हेडे बुतरे उग्वा रोहिंग्यार पार्टो आसे जे पार्टस जरिया एंदिल्ला उग्वा ग्लोबल रोहिंग्यार
লিডারশিপ কায়েম হই বললা জিবাইয়ে দুনিয়ার লেয়ারে হতা হই বললা আর রোহিঙ্গা কমর জিয়ান আজাদি হক রিপার্টেশন যেতরিল্লা মশলা আছে ইন বেগুলন আল্লাহ নিজরগির নিজে নামাইন্দেগি করি বললা ইয়ান হইতে বড় হতা ইয়ান কামিয়াব ওই বললা বলিয়ারে রোহিঙ্গা কমর ইউনাইটি ইত্তেহাদ ইয়ান বেশি জরুরি জিয়ান রোহিঙ্গার তারিখের মাঝে একবারও অন্য পারে হেতল্লা এবারও যদি যাই ওই যা গই আর মমিকা দুবার হন মৌকা ওই বললা বলিয়ারে চান্স নাই মৌকা নাই হেতল্লা মৌকা যে হন ওক্তত একবার আইয়ে দে একবারের মৌকা ইয়ানরে পয়লা ইউনাইটি ইত্তেহাদ জরুরত আছে দে হিসাবে তামাম লিডারশিপ আর অ্যাক্টিভিস্ট তালিম আফতা এন্দিলা মুহাদ্দিস আলেমকল আর মাস্টার এন্দিলা স্টুডেন্ট অকল তালিব এলম অকল সমাজে নামাইন্দা অকল আর অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান অকল বেগুলন মিলিয়ারে আগতু এন্দিল্লাকান ফাইসলা লন জরুরত ইয়ে জিয়ানের মাঝে আর হনো রেকাওয়াট নতাগে ফাইসলা ইয়ান জিয়ানব গই পুরা রোহিঙ্গা কমর ফাইসলা জিয়ান অর্গানাইজেশনের তুরু ন লিডারের তুরু ন খানদানি সমাজদার বুঝাইয়া মালদার আর এলমদারর ফাইসলা ন কৌমি ফাইসলা হিয়ান দিয়ানব গই মতলব এন্দিলে হদুন হতা আসিয়া এক্সাম্পল মিসাল হিসাবে খনিকল্লৈ নেগোসিয়েশন করা ফরত দইলে দুনিয়ার নেগোসিয়েশনের কানুন আছে ল আছে হে মোতাবেক ওই ফারি বললা ইয়ার বাদে খনিকল্লৈ তাল্লুকাত ছুটি ফেলা ফরত দইলে হে কানুন মোতাবেক তোর তরিকা মোতাবেক হিয়ানো ইত্তেফাক ইউনাইটি ইত্তেহাদর সাথে গরন জেন্দিল্লা হন আর কানম মাঝে রোহিঙ্গা কম আদে মগ কম আর রোহিঙ্গার ফ্রিডম ফাইটার আদে মগবাগি তকরিবান মগবাগিয়ে লিপ গরের পুরা মগজাতিরে হেন্দিল্লা জমিন আল্লাহ ওতন আল্লাহ আজাদিল্লা রোহিঙ্গা কমরে লিপ গরের রোহিঙ্গার ফ্রিডম ফাইটারে মতলব মগর তরফতু রোহিঙ্গা কম লই নেগোসিয়েশন করা ফরত দইলে মগবাগিয়ে গরের হেন্দিল্লাও দদে রোহিঙ্গার তরফতুও যদি মগর লই মগবাগিলে নেগোসিয়েশন করা ফরত দইলে রোহিঙ্গা কমর নামাইন্দিগি রোহিঙ্গার ফ্রিডম ফাইটারর হক বনে জেন্দিল্লা মগল্লা নামাইন্দিগি মগবাগিয়ে গরত দইলে রোহিঙ্গাল্লাইয়া নামাইন্দিগি রোহিঙ্গার ফ্রিডম ফাইটারতু গরন নান হিয়ান আপসের মধ্যে তারার হক বনে হেন্দিল্লা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মধ্যে যদি বর্মার হকুমত লই আর দুনিয়ার UN এন্দিলা ডন্টর অর্গানাইজেশন লই আর যদি মিলিয়ারে নেগোসিয়েশন করা ফরত দইলে রোহিঙ্গার এন্দিলা কাবিলে কবুল লিডার অকল আছে দেশ দুনিয়ার মাঝে আর অ্যাক্টিভিস্ট অকল আছে সমজদার এলমদার অকল আছে হিতারার হক বনে ইয়ান আপসের মধ্যে হিতারা মশওয়ারা করি কৌমি ফাইসলাত আয়ারে ইয়ান হে তোর তরিকা লই মতলব রোহিঙ্গার ওয়াপেসি আর কানজ জনের মধ্যে খনিকল্লৈ নেগোসিয়েশন করা ফরত দইলে পয়লা হক বনে দে মহাজিরিন রোহিঙ্গা ক্যাম্পের মাঝে 1 মিলিয়নের ওরে যে তারা নিজের ওয়াতনের মাঝে ওয়াপেস হইব হিতারার ফাইসলা পয়লা নম্বরের মাঝে জরুরি আর কানত রিপার্টেশন পয়লা হিতারা ওইব দে তল্লা হিতারা রাত মাঝে ফাইসলা হিয়ান অন্যান হিয়ান তারার হক বনে হেন্দিল্লা যার কুরবানির হক যার যে দূর তারে দিলে জরুর ইনশাআল্লাহ একান বেশি সুন্দর রোল মডেল রোহিঙ্গা কমর রোড ম্যাপ নিয়ে লিয়াইব যদি হেন্দিল্লা নদ দইলে আগত দইল্লা মনমানি করি একজনের সড়মিক একান ওহুদা দিয়ে আর একজনের একান ডর ওহুদা দিয়ে ইতারা হিন লই যার বততে রাজি হয়ে যা দইলে রোহিঙ্গা কমর আসল ইস্যু আরেকবার আজিজা ফুনইয়া বুঝইয়া রোহিঙ্গা বা বেনেন বেগুনারে আসসালামু আলাইকুম।